Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani kharava shabara bara 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 bara. Udaravani kharava shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Hosanna Rabbani kharava shabari Allah Ramana Ramana Ramana. Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम. पूरावत प्रमाणिक कारवर शबरी खाला रवन यादा रवन धरवन दादा रवन. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद. होली 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 होली. ओशाना रबा बबा 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 रबा 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 रबा. आदि ओंकारंभ शेष कौख्य प्रभु तुम नाम रो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. तुम्हें दयार महान क्रोधर दर्शन अचल कृपामय मंगल गोटा विषमतापली परमेश्वर प्रभु जी सुंदर नाम दया करो, दया करो, दया करो, दया करो. अमान करो समस्त पाप दोष दुर्बल कवच मांसना करो. प्रभु जी सब बहुमूल्य रक्त मान बहुत परिष्कृत करो, पवित्र करो. पवित्र आत्मा परिपूर्ण है तुम सह भजना करने सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदा आत्मा को सादर करने दया करो. ईरावश्या कलारवानी आधारवानी खारवत प्रमाण खारवन. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, धन्यवाद. जीसु नाम और जीसु नाम और दया करो, दया करो, दया करो. अमान करो दुर्बल करो तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो. अमान भ्रांत कुछ दिन दिन कनिकृत हो. उदावत प्रमाणिक खारवत शबरी खारवत प्रमाण खारवन नाम. होली 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 होली. तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तुम्हें जो सस्य हो तुम्हारा परिवर्तन नहीं प्रभु. तुम्हें कालिया चिरकाल समान रूतारवाणी खार वर्षा करवन नाम. होली 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 होली. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. जो मैंने तुमको प्रेम करती और समस्त घटना में समान मंगल साधन करे. तुम्हें समान मध्य समान कर चक्षु देखी ना कर्ण शुणे हृदय आत्मा समान प्रस्ताव रखी अच. आओ प्रभु तुम्हें तुम्हारा भयकारी मान प्रति तुम्हारा दया पृथ्वी आकाश मन जमंत जमंत तुम्हें महत्व कर रखी अच. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्य धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूरा बशाबारी खाला रवानी आता रवानी खारवन दारवा. जीसु नाम रे, जीसु नाम रे दया करो. हालेलुया, हालेलुया. धन्य जीसु, धन्य जीसु. तुम्हें प्रार्थना श्रवण करे उत्तर का परमेश्वर. होली 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 होली. आओ प्रभु जो आ मन था कोई सेवा करे आरंभ हुई निश्चय तुम्हें आमान को रक्षा करियछ. ओडिशावासी तुम्हें अनुग्रह करियछ, तुम्हें प्रार्थना शुणियछ. तथापि प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर, दया कर प्रत्येक को. आओ मध्य से आंध्र तार जो यथेष्ट तार प्रभाव प्रकोप रही आरंभ है समान प्रति तुम्हें अनुग्रह कर. सर्वत्र दया कर प्रभु. आओ समस्त मानव जाति प्रति तुम्हें अनुग्रह कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तथापि तुम्हें दुख घटी था जेहेतु दुख समय से जत्न आमर अन्वेषण करिए बोली तुम्हें कहियछ. ईरवत प्रमाणिक खार वर्षा काल रवा. किसी लोक हे तो प्रभु बदली जाई पारंती. समाने प्रभु तुमको भय करि पारंती. तुम्हें अनुग्रह कर, दया कर तारावानी खार वर्षा काल बंदल रवा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जीसु नाम रे, जीसु नाम रे दया करो. जेहेतु स्वर्गर जेपरी पृथ्वी मध्य सेपरी भाव में तुम इच्छा सफल हवा प्रयोजन अटे प्रभु. उरावत प्रामाणिक खार वर्षा काल रवानी खार बंदारमा. धन्य धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य. जेपरी आमने आहरी धार्मिक हो पारू प्रभु, आहरी पवित्र हो पारू. निमंते विभिन्न प्रकार समस्या मध्य तुम आमको गति करि थाओ, गति कराई थाओ. जेपरिक आम अपना परीक्षा कर तुम दृष्टि परीक्षा सिद्ध देखा जत्न करूँ. निजक नम्र करूँ प्रभु. आउ तुम अनुग्रह प्राप्त हो. कारण कारिक तुम्हें दूर चिन्हित दुर्बी कर.
उदारवानी खारवर्षा कालारवा तुम लोकमान पदे सर्वत्र तुम दृष्टि विशेष भाव में रखी अच सब प्रकार संकट विपद कारण धार्मिक को कौन विपद घटो ना आउ धार्मिक मैंने क्रमदान करते सदाप्रभु शुणिले आउ से सर्व संकट उद्धार कले तेणु मान को दया कर प्रभु एपरी आम धार्मिकतार मार्ग में गमन कर आउ तुम निकट क्रमदान कर इरावर्षा कालारवानी आदारवा उड़ाबात्रामाना कारवर्षाबारवा जीशुंक नाम दया करो आमांतर सवदना सब तुम निकट सुग्राही हो शुणिल धन्यवाद दी प्रभु जीशुंक नाम प्रार्थना कर यहोवा मेरा राजा तेरे गीत गाऊं मैं, तेरे गीतों में। हे यहोवा मेरा राजा तेरे गीत गाऊं मैं, तेरे गीत। हे यहोवा तेरे नाम को जिंदगी भर में गाऊंगा, अनजाने को मैं सुनाऊं वास्ता तेरा प्यार का। हे यहोवा तेरे नाम को जिंदगी भर में गाऊंगा, अनजाने को मैं सुनाऊं वास्ता तेरा प्यार का। तूने मुझको प्यार किया, सबको कहता रहूंगा मैं, तेरे गीत गाऊं मैं, तेरे गीत जीऊं मैं। हे यहोवा मेरा राजा तेरे गीत गाऊं मैं, तेरे गीत जीऊं। करके तूने कुर्बानी तुझको मुक्ति मुझको दे दिया, पाप करके तूने मुझको अनंत जीवन दे दिया। करके तूने कुर्बानी तुझको मुक्ति मुझको दे दिया, पाप करके तूने मुझको अनंत जीवन दे दिया। अनंत प्यार तेरा जिंदगी भर न भुलाऊं मैं, तेरे गीत गाऊं मैं, तेरे गीत जीऊं। हे यहोवा मेरा राजा तेरे गीत गाऊं मैं, तेरे गीत जीऊं मैं। हे यहोवा मेरा राजा तेरे गीत गाऊं मैं, तेरे गीत धन्य जीववंत नाम रे, धन्य जीववंत नाम रे, धन्य
Urabatramani Karabangala Urabatramani Darabandala Holy, 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 Shivara Kalaravani Adaravani Karavatramana Kalaravana Holy, 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 Shabara Kalaravani Adaravana Daravana 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 Uravana Daravana 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Toro Pitram, Dhanya Toro Pitram, Dhanya Toro Pitram, Dhanya Toro Pitram. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवानी खारवा शाबरी काला रवानी अल्लाह रवा 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 रवा
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Uravatramani kalaravani adaravana daravana laravana bara 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 bara. Uravatramana daravana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Daravani kalaravani daravan daravana daravana. Uravaksha bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Ribiri Baraba Rabatramana Karavat Shavari Kalaravani Adaravana Adaravana Adaravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Uravatramani karavandala ravana daravasha bara 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 bandala rava. Uravandala ravana daravandala ravana daravandala rava. Uravatramana daravandala ravana bara 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 bandala ravana daravandala rava. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 हालेलुया 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 समन बर 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 मंगल रमन दर मंगल रमन दर मंगल रमन दर मंगल रमन Holy, 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 holy. Urabasha bara 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 bandala rabana dara bandala rabban. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, praise you, praise you, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Uravatramani karavasha bara kala rabani adaravani dara bandala rabban. धन्यवाद 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 हालेलुया 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 उरावत्रमणि करवर्षवर करमंगल रव हालेलुया 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 धन्य जीसु 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 धन्य तोर पवित्रनाम धन्य तोर पवित्रनाम धन्य तोर पवित्रनाम उदारमणि खारवर्षवर कलरवन दरवंदल रव उरावत्रमणि खारवर्षवर वर वर वंदल रव हालेलुया 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 praise you praise you praise you Jesus praise you Jesus praise you Jesus glory be your name glory be your name glory be your name hallelujah 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 praise the Lord इसके संग गाएंगे हम जीवन में हम
ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କର ଉଦ୍ଧାର ବାର୍ତ୍ତା ରିଫାର ବନ୍ଧାର କର ହାଲେଲୁୟା କାହାନ୍ତି ବି କାମ କର ଅତି ବଡ଼ ଦୟା କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖ ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରତ୍ୟେକ ମସିର ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା କର ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରି 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 ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର এই ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛ ଏବଂ କରିବା ବଳି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଆଜି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କର ଯାହା କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ପୁଲିସ ଡାକି ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ଯଦି ଗଣିତ କରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରି 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 ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ दानिएल 3 पर्वर 17 ଆଉ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେବେ ସେପରି ହୁଏ ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ହେ ମହାରାଜ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ମାତ୍ର ଯେବେ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ହେ ମହାରାଜ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏପରି ହେଲା ଜଣେ ରାଜା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ନବୁଖଦ୍ନେସ୍ସର ସେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କଲେ 60 ହାତ ଉଚ୍ଚର ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ସେ ପାଳନ କଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଯଦି କେହି ସେପରି ପ୍ରଣାମ ନ କରିବ ତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ ଏହିପରି ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଦୀ ସ୍ୱରୂପେ ନିଆଯାଇଥିବା 3 ଜଣ ଯୁବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜିବା ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ କେହି ତ ଇଚ୍ଛୁକ ମନରେ କରିଥିବେ କେହି ତ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କାରଣ ସେ ଜିହୁଦା ଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆ ହେଲା ସେହି ଭିତରେ ଏହି 3 ଜଣ ଯୁବାଲୋକ ବି ଥିଲେ ହନନୀୟ ଅସରୀୟ ମିଶାଏଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିବେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଭୟ କରି କାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ ଏହା ଭୟ କରି ସେମାନେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମାତ୍ର ଏହି 3 ଜଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ରହିଲେ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କାହିଁକି ତମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହ ମୋର ନିର୍ମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ଏତେ ଆଉ ସେମାନେ ସାହସର ସହିତ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆଉ 16 ପଦରୁ ଏବେ ଲେଖା ଅଛି ସଦ୍ରକ୍ ମୈଶକ ଅବେଦନକୁ ରାଜାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ହେ ନବୁଖଦ୍ନେସ୍ସର এই ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଯେବେ ସେପରି ହୁଏ ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଆଉ ହେ ମହାରାଜ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ମାତ୍ର ଯେବେ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ହେ ମହାରାଜ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣ ଜ୍ଞାତ ହେଉ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସର କଥା ସେମାନେ କହିପାରିଲେ ଯାହା ଆଉ କାହାଠାରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଅଣାଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ମାତ୍ର କେବଳ ଏହି 3 ଜଣ ଲୋକ ମିଳିଲେ
जो माने प्रकृत रे ईश्वर को भय करुले बा प्रेम करुले एइथिपाई तो एडा गोटे परीक्षा ही थाई पारे कारण लिखा होची आउ सदाप्रभु धार्मिकर परीक्षा करती सीधा सड़क लिखा होची परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा परीक्षा निमंते कहले एकमात्र पुत्र को बलिदान करने से भाव में यहाँ गोटे परीक्षा भी हो प्रभु को लोक मान निमंते जो मैंने धार्मिकतार मार्ग में जाऊँच से गोटे गोटे परीक्षार समय आसे आउ गत वर्ष अगस्ट 16 तारीख रु मो गोटे परीक्षार समय आसला दीर्घ गोटे वर्ष ऊर्ध्व समय कारण मु दृढ़ मनस्थ करी जो दिन ठारू मु सत्य जानिली ता पूर्व समय तो अलगा जे औषधर व्यवहार न करिबा विष जेतले से शिक्षा मु पाइली आत्मिक लोक मान ठारू जो मान निकट आसा प्रभु जीशु मते निर्देश देइथिले आउ से दिन ठारू मु जो दिन ठारू जानिली से गोटिक नाही अनेक अनेक सत्य जहाँ मु जानिली बाइबल अनुसार जहाँ आगुरी जानी नथिली ख्रिस्टियन हेइथिले मध्य प्रभुंकर सभा करुथिले मध्य आउ अनेक विषय जहाँ मु जानी नथिली जो दिन ठारू जानिली से दिन ठारू से समस्त सत्य मु दृढ़ भाव में पालन करने लगिली आउ ता भितर मध्य आउ औषध व्यवहार न करी तेणुकरी आउ मु दृढ़ भाव में मनस्थ करी जे मु केबे भी औषध व्यवहार करी ना मो जीवन चलीज पछके मु करी ना कहीकि अनेक दिन बीतीगला 44 वर्ष मध्य हलानी 44 वर्ष पर है तेणु वो तो मो पैसा गोटे परीक्षा थी आउ धर्मशास्त्र मध्य लिखा होपरी भाव में जहाँ से जिरिमिया पुस्तक 46 पर्वर तार 11 पदर द्वितीय अंश तुम्हें व्यर्थरे अनेक औषध व्यवहार करो तुम आरोग्य ना यहाँ भी सत कथा अनेक समय अनेक चिकित्सा कले से किसी लाभ न थाए अनेक यही सत्य जानी ना औषध व्यवहार करने को तो पाप हो न पारे मात्र ताहा दुर्बल विश्वासी मानक पई जो माने करंती से माने समानकर विश्वास रे आत्मिक जीवन से माने दुर्बल आउ जदि नुह तो जदि आमे प्रकृत आत्मिक जीवन रे सबल ही थाउ ताले आवश्यक नाही ता व्यवहार करिवार कारण लेखा जी विश्वास युक्त प्रार्थना रोगी को रक्षा करिवो प्रभु ताको सुस्थ करिवे बाइबल लिखा होची विश्वास करी प्रार्थना रे जहाँ मागिले ताहा पाइबो रोग सुस्थ पाई मागिले मध्य मिलिबो निश्चय एबरी की पीड़ित मान ऊपर हस्त थले समाने सुस्थ ही जिवे एपरी अनेक किछि कथा बाइबल लिखा होची तो तो अनेक ताहा जानि नाहंती तेणु आउ प्रभु को ऊपर संपूर्ण निर्भर करि पारु नाहंती अनेक जानी करें जेहेतु से दुर्बल यहीपरि भाव में आम परीक्षा नि जाए गोटे गोटे समय देखा आम आउ जहाँ मनस्थ करूँ से स्थिर रही पार्छु कि ना परीक्षा आसवा भी भल कारण परीक्षा सिद्ध होला जीवन रूप मुकुट मिल प्रभु प्रतिज्ञा करिसेंती आउ सेडी से जाको पुस्तक रे से कथा जहाँ लिखाई जो लोग परीक्षा सही करे से धन्य कारण प्रभु अपना लोक मान को जो जीवन रूप मुकुट देवा को प्रतिज्ञा करी परीक्षा सिद्ध होला उतारे से लोक से मुकुट प्राप्त हम जाको 1 पर्व 12 पदरे देखा जाए प्रभु प्रतिज्ञा करिसेंती मुकुट देवा पाई जीवन रूप मुकुट देवा पाई परीक्षा सिद्ध होला पर जाई कि सेडा मिलिबो तेणु प्रभु चाहती परीक्षा भितर जीवाई प्रभु तांको लोक मान को परीक्षा भितर नियंती जदि से माने परीक्षा सिद्ध हे से मुकुट मिलिबो से परीक्षा सिद्ध न मिलिबो नाही
तेणुकर तो लिखाई प्रभु जीशु कहले तुम मुकुट को जपरी कई हरण करके नेब ना तुम जहाँ अच्छे दृढ़ रूपे धर रख। तो प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो गोटे गोटे परीक्षार भितरे प्रभु लोक मान जावाक पड़े आउ से परीक्षा को आम सहज बोलिक मन करवा ठीक विषय ना बेले बेले बड़ बड़ धनर परीक्षा अब्राहम को जो परीक्षा है सेटा तो चिंता भी करी हब ना निजर एकमात्र पुत्र को नहीं निजे बलिदान करवा ताकू प्राण रे मारी दे गोटे बेदी बन काठ उपर रखी न्याय ताकू जालिबा एटा असंभव रु असंभव विषय केवल गोटे वाक्य निमंते ताहा संभव हला प्रभु जीशु जहाँ कही विश्वासी पक्षर सब संभव कहा न हो गोटे लोक हला सेहीपरि आज अनेक ख्रीस्टियन मान प्रभु वाक्य सफल हो पारना अनेक विषय असंभव हो मात्र केतेक सफल हो संभव हो अब्राहम को परी लोक एबे भी जगत रे अछंती पुणी मु सब प्रकार नम्रतार सहित आ मु प्रकाश करने चाहे दिने मु गोटे स्वप्न देखली जो समय कि आम से सूर्यालोक लैंड रे आम थिलु सेतबेले मु गोटे स्वप्न देखली से घर हठात आम को छाड़वा को पड़ुची आ सत सतरे सेमती आमको करिया पड़ा अल्प किछि आउ आमर घर जिनस पत्र सब अच्छी ताकू सब एकाठी करिकी आमे जाउचु गोटे रिक्शा रे गोटे रिक्शा रे आम घरे जेति जिनिस अच्छी बा से सूर्यालोक रे सेटा तो संभव नहीं मात्र प्रभु दृष्टि रे ता से अल्प परी आउ लिखाई दुष्ट लोकर बहुत संपत्ति अपेक्षा धार्मिक लोकर अल्प भल तबे से प्रभु दृष्टि प्रभु आउ से हिसाब करुछंदी गणना करुछंदी मो पाई जदि जगत के भाव कौन से गोटे भल चाकरी करथांती किबा आउ कौन से गोटे ख्रिस्टियन ऑर्गेनाइजेशन रे मु रही थांती एबा निजे मु जदि आउ से परि बनै थांती ताले बहुत जिनस मोर थांदा घर द्वार निजर घर बिल्डिंग गाड़ी इत्यादि अनेक 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 किसी विषय था किंतु से सब को मु पसंद कली ना आउ जेपरी देखा मशा से मिसर रे आउ से राजा गृह रही से राजकीय सुख पाइबा परिवर्ते प्रभु लोक मान सहित दुख भोग करने को पसंद करे प्रभु वाक्य को पसंद कली प्रभु आह्वान को मु पसंद कली नाई नाई अनेक सुजोग आसले मुझे सब हाथ छड़ा कली हरईदेली त्याग करदेली अग्राह्य कली नाई मो स्वाधीन भाव में मो कार्य करी गोटे थर कही दुई थर ना सिस्टर प्रेमता बेहरा गोटे आउ कथा एलियो विश्वस्त थे काउर अभाव ना मो भितर को चलीगला मो मन एटा प्रभु आड़ू बोली मु जानिली सेटा आउ मनरे मु स्थिर कली मु जेते दिन जगत रे बंची भी जने एलियो परी प्रकृत प्रभु को लोक भाव में मु चली विश्वास रे एवं दिने से एलियंकर अनुभूति मध्य प्रभु देले आमान को से स्टुअर्ट पार्टनर थिबा समय मु जतबेले प्रभुकर कार्य रे बाहरी जाइथिले से समय मो झियो मिली आउ पुणी कमल से छोट थिले प्राइमरी स्कूल रे पढुथिले से केमती गोटे टंका रे किनिबा पई से मिस्टर पुड़िया से चाहिला मात्र जेतबेले से ता किनि पाला नहीं आउ से घर पछ पाखे बसिकी मन दुख रे बसकी से आउ सेतबेले गोटे गाऊ आसी ता सामने आ तार थंटरे से धरिची आउ गोटे मिक्सचर पुड़िया मात्र आउ किछि नाही ता सामने पकई दे की चली गला प्रभुकर धन्यवाद हो एटा प्रकृति रे गोटे साधारण छोट विषय नाही गोटे गाऊ आसुची उड़ीकी पुणे से मिक्सचर पुड़िया पकई दउची आउ किछि भी नाही तापरे उड़ी चली जाउची जो प्रभु आउ अल्प विषय विश्वस्त से बहु विषय मध्य विश्वस्त हो पारे जे अल्प विषय दियंती से बहुत विषय दे पारे तांको इच्छा हेले तांकर निरूपित समय तेणु प्रभुकर धन्यवाद हो आउ मो सेपरी से स्वप्न रे देखिली कौन ना आम से रिक्शा रे जाऊँ आम जहाँ जिन सब से लोड करी आउ मु देखुची मोर वर्तमान जी बयस अच्छी ताठारू आहरी अधिक बयस हो जाइए आउ
ମସ୍ତକର ମୋର କେଶ ମଧ୍ୟ ପାଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କି ନହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଟକରେ କଲା ପରି ଯେମିତି ହେଇଯାଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଜଣେ କରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଅଲଗା ଚରିତ୍ର ଧରିଛି ଅଲଗା ଲୋକ ହେଇଛି କିଏ ସେ ଅବ୍ରାହମ ମୁଁ ହେଇଛି ଅବ୍ରାହମ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ଅନେକ ମସ୍ତକର କେଶ ମୋର ପାଚି ଯାଇଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ରିକ୍ସାରେ ବାହାରିଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଘର ତ କେଉଁଠି ସେମିତି ଆମେ ପାଇନି ଯାହା ହବ ନହେଲେ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ରହିବା ଏମିତି ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ଆମ ପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ବି ରହନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ରହିବା ଯିଏ ଥଟା ପରିହାସ କରି ଅପମାନ ହବ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବା ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ ଆଉ ସେ ନେଇକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରଖିବେ ସତ ସତରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପଡ଼ା ସେତେବେଳେ ସେ ଘର ଖଣ୍ଡି ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଭାବରେ ମୁଁ ଏତେ ବୁଲିଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଘରଟା ସୁବିଧାଜନକ ଘର ମିଳୁନଥାଏ ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବନି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ମୋଶାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ଜିହୋଶୁଙ୍କ ପିତର ପାଉଲ ଏଲିୟ ଦାଉଦ ସେମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ନହ ଆୟୁବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଗଲି ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ 100% ପ୍ରଭୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେଲେ ବିନା ଔଷଧରେ ମୁଁ ରହିଲି ଯାହା ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି 44 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ଯାହାতে ଲେଖାଛି ତୁମର ମୁକୁଟ ଯେପରି କେହି ହରଣ କରି ନେବେ ନାହିଁ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ ଆଉ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ତ କେବେ ହେଇନଥିଲି ଆୟୁବଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ତଳେ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ଆଣା ସେମିତି ନେଇଥିବ ପରା ଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାକୁ ଦବ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଦେବି ଦୁର୍ବଳତା ଏପରି ଭାବରେ ମାଡ଼ିକି ଆସିଲା ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କେବେ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଏମିତି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନଥିଲି ଯାହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଖାଇକି ଆସୁଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋର ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସଦୃଶ ମୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ ବାଳକମାନେ ପ୍ରଚାରକମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଉପବାସ କଲେ ରୋଦନ ବିଳାପ କଲେ ମାନତ କଲେ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଯେପରି ପିତରଙ୍କୁ କାରାଗାର ରଖାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଚାହୁଁଥିଲେ ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ପିତରଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପିତରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆମେ ମିଶିକି ଚାଲୁଛୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତମଠାରେ କି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଛାଇ ବାଜିଲେ ଲୋକ ଭଲ ହଉଥିଲେ ସେ ପୁଣି ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରି କହୁଥିଲେ ତୁମଠାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇଟା ତ ମୋ ଠାରେ ନଥିଲା ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ତଳେ ସବୁ ମୂର୍ଚ୍ଛାଇକି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ସେଇଟା ତ ମୋ ଠାରେ ନଥିଲା ସେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚାଲୁଛୁ ଆମେ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ତେଣୁ ସେମିତି ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ସେପରି ଭାବରେ ହିଁ ମୁଁ ଚାଲିବି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିକି ମୁଁ ଚାଲିବି ଯାହା ତମକୁ ଭଲ ହବ ଯୋଉଟା ତମେ ଚାହୁଁଛ ବାଇବେଲରେ ହଉ କି ତୁମେ ମୋତେ କହୁଛ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଅମାନ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ଯଦି କଲି ଏଇଟା ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଜାଣିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଆଉ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେବ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଉଛି ଆଉ ହି ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଭରକମ୍ସ ଯେ ଜୟ କରେ ମୁଁ ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି
ମୁଁ ଜୟକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପାଉଲ କହିଲେ ଆମେ ମୋର ଦାନ କଙ୍କରର୍ସ, ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ବା ଜୟକାରୀ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲେ ପାଉଲ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ କେହି କେହି ହେଇଥିଲେ? ମୁଁ କହେ ମୋ ନାଁ ବି ତା ଭିତରେ ରଖିବାକୁ, ମୁଁ ମୋର ଦାନ କଙ୍କରର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜାଗତରେ ବିଷୟରେ କିଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ତମେ ଚାହୁଁନ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି ମୋର ଦାନ କଙ୍କରର। এইপরি ভাবে চিন্তা সংকল্পর সহিত মু কার্য করি। এই সংকল্প ভিতরক আনন্তু, আপনার বহুত মঙ্গল হব, প্রভু সন্তুষ্ট হবে। কারণ প্রভুঙ্কর সন্তোষজনক কার্য আমাকে করিবার আছে। লেখে প্রভুঙ্কর কম সন্তোষ অনুসন্ধান করে। আজ কম এই যে তিনি যুবালোক এমানকর যে সংকল্প দেখন্তু কেমিতি সেমান করতে, মহারাজ আমি আপনার প্রতিমা প্রণাম করিবু নাই, আমি জানিছু সত্য ঈশ্বর কিয়ে। এই যে প্রতিমা বনাইছেন কম এটা দাঁড়ি কথা হচ্ছে, জীবন আছে, কথা শক্তি তার উদ্ধার করে কিছু করে পারে। আপনার অন্ধ ভাবে এটা করছেন, ঠিক নাই। জনে স্বর্গস্থ পরমেশ্বর অଛନ୍ତି, আপনার সমস্ত আউ মনুষ্য মানকর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তাঙ্ক হাতের আছে। সে সবু সৃষ্টি করছেন, সে সৃষ্টিকর্তা। আমি জানিছু সেমতি করিপারিব না। যদি সেমতি জানে তাহলে তোমাকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডরে পকাଯିବ। সেপরি হলে আমি যে পরমেশ্বর সেবা করছি সেমানকু সে অগ্নিকুণ্ডরু এবং আপনার হস্তর বি উদ্ধার করে ন করিবে না, কিন্তু আপনার জানি রাখুন আমি প্রণাম করিবে না। কি প্রকার সংকল্প তাঙ্ক ঠারে অছি, এইটা হি আজ মু কহিবা পাই চাহুছি। প্রভুঙ্কর সেবা করন্তু, ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଇହକାଳ ପରକାଳରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଯେମିତି କଲେ, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦିଅ, ଆମେ ମରିଯାଉ, ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯାଉ ପଛକେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁ। ସେଠୁ ଆମର ଏପାଖ ସେପାଖ ହବାର ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନ କରିକି ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଶୁଚି କରିବି ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ସେଥିରେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ଏ ଭାବ ଆସୁଥାଏ, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେବେ କି 3 ବର୍ଷ ଯାଏ? ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଥାଉ ତ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇବେଲର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ, ଖାରାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୋତେ ସେ ଦାନିଏଲ ପରି କର, ମୋତେ ସେ ଜିଓସେଫ ପରି କର, ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ 3 ବର୍ଷ ଅନୁଭୂତିରେ ଯାଇଥିଲା। କେତେକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ମୋର ପସନ୍ଦ ଯୋଗ, ସେଥିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ କହିବାରୁ ଡରିକି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମଟନ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କେତୁରା ମୋର ପ୍ରିୟ, ସେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟପ୍ ପୁରା ଆଜି ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପରି କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲି। ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ମଟନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଆଉ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ପଶିକି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ମଟନ ମାନେ ଖାସି ମାଂସ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ଦିଅ, ଆଉ ସେ ଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ବିରକ୍ତି ହେଉଛି, ଆରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ତମେ ଦେଉନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଯାଇକି ନେବି। ସେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିକି ସେ କାଟିଲା, ଆଉ ସେ ଦେଲା। ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ଦେଖିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନେଇକି ଛାତରେ ଖରା ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପୋକ ମରିଯିବ, ତାପରେ ଖାଇବେ। ମୁଁ କାହିଁକି, ମୁଁ ପଇସା ଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଏମିତି ପୋକ ଥିବା ମାଂସ ନେଇକି ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ଇଏ କରି ଖାଇବି ନାହିଁ, ଏମିତି କହୁଛି। ତାପରେ ପରେ ଦେଖୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋକ ସେ ସବୁରୁ ବାହାରୁଛି। ନିଦ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କରିବାକୁ, ନିବୃତ୍ତ ହେଲି ସେଥିରୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଦାନିଏଲ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଜଳ ରବି ମାନେ କେବଳ ଭେଜିଟେରିଆନ ସେ ହେଲେ। ସେହିପରି ପୁଣି ଦିନକରେ ଅନେକ ଯୋଉ କହୁଥାନ୍ତି ନା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବନି, ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଖାଇବ ତାର କେଶରଟା ଖାଇବନି। ଦିନକରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପୋଚ୍, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ,
ମାଟିରେ ତାକୁ ରଖି ତାକୁ କରାହେଉଛି ତୁ କରେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାର ମାଟିରେ ଏଇଟା କରାହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇଟା ଖାଇବି ଇଚ୍ଛା କର ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମିତି ମୋର ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନନ୍ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ମାଂସ ଛଡ଼ା ବନେଇ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଟିକେ ନିକେ ଖାଇଛି ଉଠେଇକି ନିଆଁ ହେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହଉ ସେ ହାର୍ଟ ରୋଗ ଯାହା ହଉ ସେସବୁରେ ମୁଁ ତ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି ଆଉ ତେଣୁ ସେସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବିଷ ଆସୁଛି ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖୁଛି ଅନେକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମରା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲେ ଚଳିବ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ରବିବାର ତଳେ ମାଟନ ଆଣିକି ଏମାନେ ଘରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ ଚାଲେ ମୁଁ ନ ଖାଇବି ନ କଥା ଚିକେନ ତ ଖାଇପାରୁଛି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବି ଖାଇପାରୁଛି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହବ ନହେଲେ ତମେ ଯେମିତି ଆଣିବା କଥା ଆଣିବ ତେଣୁ ମାଟନ ଆଣିକି ମାଟନ ବିରିୟାନୀ ଘରେ ବନାହେଇଛି ଆଉ ଯେମିତି ବନାହେଇକି ମୁଁ କିଛି କହିନି ସେଦିନ ବନାଇକି ମିଲି ଆଣିଲା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଣିକି ପୁରା ଗରମ ଗରମ ହେଇକି ଆଣିକି ଏକଦମ ଟେମ୍ପଟେସନ୍ ଏନେ ଭଲରେ ବନାନ୍ତି ମା ଝିଅ ଆଉ ସେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭଲରେ ସେମାନେ ବନାନ୍ତି ଆଉ ଆଣିଦେଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଖାଇବି ନା ତୁମେ ଖାଇବନି କାହିଁକି ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଉନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖାଇବ ଆଉ ଯାହା ଥିବ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ କି ବାହାରୁ କିଛି ଯଦି ମଗେଇ ଆଣି ଭଲ କଥା ନହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ କେଶର ବାହାର କରି ତାକୁ ଆମଲେଟ୍ କରି ଦେଇଦେବ ନହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିବେ ଖାଅ ବୋଲିକି ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ହେଲେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମୋତେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସମାନ କରିବନି ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଡିଭାଇନ୍ ହିଲିଂରେ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କଲେ ହେବ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଧରିକି ରଖିଛି ଆଉ ତମେ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭଳିଆ ଦୁର୍ବଳ କରି ଯଦି ମୋତେ ତା ସହିତ ସମାନ କରିଦେବ ସେଇଟା ଖାଉନି ଏଇଟା ଖାଉନି ଏଇଟା ଖାଉଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ମୁଁ ମାନିକି ଅଛି ଯେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଏଇଟା ତୁମେ ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛ କି କ'ଣ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ପାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଛି ନହେଲେ ଏସବୁ ମୁଁ କିଛି ବୋଲି ମାନିବିନି ଏଇଟା ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ମାତ୍ର ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ନର୍ମାଲ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାନଙ୍କ ସଦୃଶ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ଧାର୍ମିକର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆମେ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ମୁକୁଟ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଅନ୍ନ ଜଳରେ ରୋଗ ଦୂର କରିବେ ବନ୍ଧ୍ୟା କେହି ହେବ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 25 ପଦରୁ ପଢି ଗଲେ ଅନେକ ବିଷୟ ମିଳିବ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ଯିଏ ସେବା କରେ ମୋ ପିତା ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ମୋର ସେବକ ସେଇଠି ରହିବ ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ କିପରି ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଘଟିବ ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ତାର 14 ପର୍ବର 16 ପଦରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଲେଖା ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଜିଖରୀୟ 14 ତାର 17ରେ କିଛି ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ମିଶରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ରୋଗ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ଜିଖରୀୟ 14 ପର୍ବର 16 ପଦରୁ ଆଉ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ଜଳ ଯଦି ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ପାଣିର ଅଭାବରେ କ'ଣ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଯେମିତି ମଣିଷ ମାନେ କହନ୍ତି ଜଳର ପାଣିର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ଜାଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନ କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ସେଠି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେବା କଲେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା
बोले कि नाई केमिति प्रभुंकर सेवा करिया प्रभुंकर संतोषजन कार्य क्रिया कब ये प्रथम 3 जन लोक देखु गोटे आउ कौन संकल्प अच्छी मरबू पछके से अग्निकुंड रे प्रभुंकर सेवा ही करू छड़ा कहार करू ना आम भितर प्रभुंकर सेवा करने गोटे संकल्प सहित करवा दरकार केमिति संकल्प सहित प्रभुंकर सेवा करेंगे कौन संकल्प रहिबो प्रथम संकल्प है ना पवित्रतार सौंदर्य रे प्रभुंकर सेवा करवा गीत संहिता जब लिखा 96:9 आए पवित्रतार सौंदर्य सदा प्रभु भजना कर प्रभुंकर सेवा करिया गोटे पवित्र जीवन काटिबा कहो पापरु निवृत्त हवा कहो प्रभुंकर सेवा करिया को नले से सेवार किछि मूल्य नाही एक प्रथम संकल्प पवित्र जीवन काटिबा 2 रे वाक्य मानिबा पई आउ पवित्र आत्मा रे पूर्ण हवा पई ए संकल्प भी दरकार जेपरि जो 4 पर्व 23 विषय प्रभु यीशु कहले पिता ही प्रकार उपासक चाहती ईश्वर आत्मा जन आत्मा सत्य करवा पवित्र आत्मा रे पूर्ण हवा दरकार मु पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण ही करी शिथिल भाव नहीं हालुका भाव रे नहीं अभ्यास तो परंपरा भाव रे नहीं एडा निहाती दरकार मो परिवर्तन जीवन आरंभ रे प्रभु मो मन भितर एटा देले मु तो चाहिए यीशु को देखबी कथा सुनिबी ता शक्तिर कार्य को तापर मानिबी ए सब किंतु पवित्र आत्मा विषय ताकू आउ जमती आउ ता प्रथम स्थान नहीं गला ए सब भितर प्रबल भाव इच्छा मत पवित्र आत्मा रे पूर्ण हवा को प्रथमे पवित्र आत्मा रे पूर्ण होगी यीशु को दर्शन पाई से कथा कहले शक्ति देले सेला पर हैला प्रथमे पवित्र आत्मा पाई तापरे बदली गली संपूर्ण रूपे बदली गली पवित्र आत्मा प्राप्त होले प्रभुकर शक्ति आमको मिले बोली प्रभु यीशु स्वयं कहले प्रेरित 1 पर्व 8 पद तेणु पवित्र आत्मा पूर्ण होगी आत्मा उत्तप्त होगी शिथिल न होगी प्रभु सेवा करिया कहबो एवं आत्मा सत्य सत्य जो ईश्वर वाक्य जो 17 पर्व 17 पद अनुसार वाक्य मानिकी बाइबल कहूँ मु मानिबी से तो गोटे वर्ष ऊर्ध्व समय मरबी पछके किंतु दिना दिन तो मरवा को हम जहाँ जहाँ निरूपण होती तो अन्यथा हम ना आवाक हम तेणु आउ कौन करी तेणु प्रभु पाखे सब समर्पण करी प्रार्थना तो गोटे मनस्थ कर प्रभु निकट किसी मागिबी ना मत सुस्थ कर बोली मागिबी ना माथ्यू 6:8 अनुसार मागे पूर्व कौन प्रयोजन पिता ईश्वर जानती एत दीर्घ दिन असुस्थ पड़ी दिने हाथ जोड़ी कही ना प्रभु मत सुस्थ कर दिने यहाँ मुझे कही जो समय मु कागज लिखी निज हाथ में जमी मुझे अटल रही काली गोटे परिवार जाकि अनुसार सब कथा गुड़ाक मोर अनुभूति सब कथा बहुत उत्तेज सतर कहते आप दिने भी प्रार्थना तो ना मुझे कि मो प्रभु अनेक उठे मंडली गुड़ाक उठे कि प्रार्थना से तेणु जो मैंने करते मुझे तो मना करना कि मुझ मनस्थ कर कहीं वाक्य तो बुझे कथा से बहुत आत्मा उत्तेजित उत्तप्त हो उपकृत होते धन्यवाद दौ तेणु वाक्य बाइबल कहूँ मुझा करी जहाँ किसी हम पछके से आपणकर प्रति मैंने सेवा कर आपण पाखे संकल्प रहा दरकार बाइबल कहूँ माने मु करी जो सब सत्य शिक्षा सब आप ग्रहण कर जानी प्रकृत प्रभु लोक मान जदि ग्रहण कर अटल हो ग्रहण करवा दरकार अटल हो रहा जहाँ हम पछे संकल्प गोटे डिटरमिनेशन प्रभु से भल पाती तेणु से जुआ लोक मैंने जो अग्निकुंड पकाला प्रभु निजे से राजा कहले आम तो 3 जन लोक बांधि पकई से मुक्त ही बुलूं आ चतुर्थ लोक जड़े देवपुत्र परी देखा जाऊँच प्रभु जीशु निजे भीतर जापर परात्पर परमेश्वर दास मैंने बाहरी आस बाहर अग्निर कौन प्रभाव नाला से राजा आज्ञा से अग्निकुंडर स्वाभाविक उताप ठार छात गुड़ अधिक उत्तप्त कराइला जो सैन्य मैंने बांधि पड़ते से तार उताप मरी जाते एपरी भाव में परमेश्वर उद्धार कर से परीक्षा विषय प्रभु किपरि गौरव महिमा ने से लोक मान खोजुंट कौन यहाँ आम गोटे आह्वान ना आम चिंता कर लोक मैंने मु कौन करुच्ची कौटी अच्छी मु कौ लेवल अच्छी खाली गिजा प्रार्थना बेले गीत गाइबा प्रार्थना करिया बाइबल टे पढ़ा शुणा कहवा साक्षी टे दवा दान दवा एतिरे नहीं केमिति प्रभुंकर सेवा संकल्पर सहित आउ कौन संकल्प करने को हम ना मंडली सेवा संपर्क संकल्प करने को हम से एवरी 10:25 जब लिखा मंडली उपासना त्याग कर ना मंडली हूँ ख्रीष्ट शरीर
ଅନେକ ଭାବରେ ଶୈତାନ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରେ। ଯଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି, ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୟାକର ପ୍ଲିଜ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏମିତି? ନାଇଁ, ସୁବିଧା ଥିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଥିଲେ କିଛି ହେଲେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ଜାଗତିକ ବିଷୟ କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଛୁ କୋଉଠି? ପରିବାରକୁ ରଖିଛୁ କୋଉଠି? ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କର, ଆଉ ନହେଲେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ରହିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେହି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋ ଝିଅ ମିଲି ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ନଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲି, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଶାନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଲଢ଼େଇ କର। ଆରେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଯାଇକି ଲଢ଼େଇ କର? ମୁଁ ଭାବିଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଉ, ଛାଡ଼େ ବୁଲିକି ଛାଡ଼େ ଜୋରଦାର ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗଲି ଆମର ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ତା ବାହାରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋତେ ଡକା ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂରେ। ଏମିତି ସବୁ 14 ଦିନର କାମ ସେଟା ଥିଲା। ଏବେ ତ 6 ମାସରେ ଥରେ ଯାଉଛି, ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ 3 ମାସରେ ଥରେ ଯାଉଥିଲି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଆମର ସେବାକେ ବହୁତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥର ବହୁତ କାମ ସମୟରେ ହେଲେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରି ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଗେ ତ 3 ମାସରେ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହିକି। ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଉଛି ସେଇ କୁଟିଗୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ରହିକି, ସେତେବେଳକୁ ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ସେଠିକି ଆସି କହିଲା, ଆଉ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ହଠାତ୍ ମେଘ ନଥିବା ଆକାଶରୁ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ହେଲା, ମୋତେ ଭଲରେ ଆସିନି, ସବୁ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ହଠାତ୍ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା? ଫୋନ୍ ସେତେବେଳେ ତ ସେ ସେଗୁଡ଼ା ଚାଲୁନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇକି ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାତି ହେଇଛି କେତେ ସମୟ, ସେ ଯାଇକି ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇକି ବିଜା ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲୁ। କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାଷ୍ଟ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅତି ସାଂଘାତିକ ତାର ଅବସ୍ଥା। ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ ମୋତେ କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ। ଅନେକ ଥର ଅତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ତୁମେ କହିଛ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କର, ତମେ ସେମିତି କରୁଛ। ତାର ସେ 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ପରି ସେ ବାକ୍ୟ ତୁମର ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତମ ମୁଖରୁ। କ'ଣ କହିଛ? କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିଛ? ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଗୃହ ଜମି ଭୂମି ଏପରିକି ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବି ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କଲେ ତୁମେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ତମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛ। ଏବେ ତମ ପାଇଁ ସମୟ ଆସୁଛି। କ'ଣ କରିବ? 14 ଦିନ କାମରେ ଆସିଛ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ, ଝିଅ ସିରିୟସ୍। କ'ଣ କରିବ? ତମେ ଚିନ୍ତା କର। ତମେ ଯଦି ଝିଅ ସିରିୟସ୍ ଅଛି କି ଫେରିଯିବ, এইটা କ'ଣ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ଅନେଇଲା ପରି ହବ ନାହିଁ? ତୁମେ ଏତଦ୍ୱାରା ତୁମର କ'ଣ ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ତୁମେ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ, ଇଂରେଜୀରେ ହେଇଟ୍, ତୁମେ କରିପାରିଲ? ଏଇଟା ଏତେ ଜୋରରେ କହୁଥିଲ, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲ। ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମନକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି, ମରିବ ବୋଧେ। ଓକେ, କେବଳ ସେ ଛୁରୀ ଧରି ମାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଅଛି, ସେଠି ରହିକି ଇଆଡ଼େ ନ ଫେରିକି ସେଠି ରହିକି 14 ଦିନର କାମ କରିବି ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲି, 14 ଦିନ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଟକ ଫେରିବି ନାହିଁ। ମରିଯିବ ମରିଯିବ, ଆଉ ସେ ମରିଗଲା ଖବର ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ କରିବି। ତାପରେ ଯିବି, କବର କୋଉଠି କରାହେଇଥିବ ଦେଖିବି। ଆଉ ସଂକଳ୍ପ କଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ, ଯିବି ନାହିଁ ମୁଁ, ମୋତେ ଆଉ କେହି କହିବନି ଏ ବିଷୟ। ଆଉ ସେମିତି କରିକି ପୁରା ସବୁ କାମ ଶେଷ ହେଲା। ମଝି ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରି ପାଷ୍ଟରମାନ ସହିତ ସେ ବି ଆଉ ଏତେ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ମୋତେ କଥା କହୁଥିବ। ଥରେ କହିଲା ଏମିତି, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ପଥର କ'ଣ, ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଲୁହା ପରି କଲି। କହିଲା ଡାଡି, ମୁଁ ଥରେ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ଆଉ ରହିବନି, ହବନି କେବେ। ସେ ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସାକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ଠାରୁ ତାরা କିଛି କମ୍ ନଥିଲା ନା। ଅଠିନ ହେଇକି ରହିଲି।
प्रभु देखी प्रभु जानती से सब विषय से समय मुझे काटी सेठिकार पास्टर बिलीवर्स मैंने जानते मुझे भाव में फेरी ना बारंबार भी फोन करता एपरिक गोटे समय गोटे मंडली जावा से टोटाली कौन फोन कनेक्शन नहीं पहाड़ फाड़ कूड़ी जा 3-4 दिन रही से आउ गोटे मंडली जावा रास्तार फोन करहब टेंशन मत लगता है 4 दिन है दिन राति कौन सी खबर ना कौन शुणी फोनटा करके चिल्लेकी कांदीदेवे कि हाँ ना झील ना कही ऑलराइट ठीक अच्छे जीशु तुमको जब भल लगे तुम कर फोन कर कथबार्ता कर डैडी शीघ्र चली आस डैडी शीघ्र चली आस मुझे बची ना नाई माँ आउ 2-3 दिन मात्र शेष पास्टर मान कहता टे कथा कही उत्साहित कर से पास्टर सामसन कही मिली झील किसी व्यस्त ना आम समस्ते प्रार्थना करुचु ए आउ 2 दिन पर डैडी काम सर डैडी फेरी आसे किसी तू व्यस्त हो ना आमती सब मीटिंग जो सेवा शेष होगा से पास्टर दानिएल गोटे भविष्यवाणी स्वरूप कहले भाईना आपण युद्ध में जय करतु झील को पूरा सुस्थ आप देखिए जोर उच्च स्वर कर कहले आमेन कहले सेमती आसला से पूरा नॉर्मल परीक्षा भितर आम जावाक पड़ुछ संकल्प रहा पड़ो आमर लिखाई मंडली सभा त्याग कर ना प्रभु खोजुंट चक्षु पृथ्वी चारिआडे दौड़ से बड़ बड़ धनर विपदर संकटर मृत्यु प्रभु मत उद्धार करेंगे आगामी समय विशेष विशेष कार्य कर कौन सी संकल्प निवारण करा ना तेणु गोटे संकल्प करवा आमको आवश्यक कौन मंडली सभा मंडली में रही हटि ना से देखिए किपरि प्रभु कार्य करेंगे आपणकर दायित्व भार प्रभु किपरि भाव में नहीं मोर जपरी मंडली सब दायित्व भार ने मो मन संकल्प है एत पैसा मो ठार कौटू हम मनस्थ बोली समस्त मंडली को एकत्र गोटे दिन गोटे भोजी हम आउ तार सब दायित्व मैं बहन करी समस्त को बसईदेवी विशिष्ट लोक मान समस्त मंडली सब लोक मैंने केते ना 400 खंडे हिसाब कर ए आइटम हम भल भल मंडली आप तो सहरी भाया कर जाओ हिसाब कर के किए गोटे टंका मिसेब ना इमिडिएटली मु फोन पे करदेवी क्या देवी ना समस्त आश्चर्य होकर कौन करखे थे आम मना करूँ ना आम जाचु आप सब कथा आमको खोली कहते 2 जन वर्कर को ग्रहण कली से जहाँ पढ़ुते बर्तमान प्रत्येक मसरे से मत पठेवा पड़ुची 20,950 टंका 21,000 को 50 टंका मात्र कम मत पठेवा पड़े आउ से मंडल गुड़ा कि आसे प्रत्येक मास 1 तारीख में पेमेंट हो तेरे प्रभुंर धन्यवाद हो ए समस्त कार्य विश्वास करके चलुँ जो द्वारा प्रभुंर सेवा कार्य कर समस्त कार्य द्वारा से मन हृदय को मुझे जिणी नहीं समस्त हृदय को मुझे जिणिकी नहीं तेणु से मत मानती मत प्रेम करती मोर शिक्षा को ग्रहण करती मो संगे स्थिर भाव में से संपूर्ण रूपे से सहयोग कर रोदन विलाप आर्तस्वर उपवास मानत कर मो प्रार्थना कर भल मंद सब बुझुंट आम पाखे गोटे संकल्प रहा हम मंडली सभा आउ कौन नित्य नित्य प्रत्येक दिन प्रभुंर सेवा करने गोटे संकल्प रहा हम कारण प्रतिदिन प्रेरित 2 पर्व 46 पद प्रत्येक दिन से मंदिर में रोते प्रत्येक दिन प्रभुंर सेवा करवा अनेक आपण मैंने कहीं संकल्प करूना सुविधा अच्छी जावा सुविधा नथिले आसुना जेहेतु सुविधा नहीं कही कि बाइबल लिखाई तो प्राणपण कर प्राणपण कले करी हम संकल्प करंतु आउ प्रभुंर धन्यवाद हो मते गोटे मन जहाँ मुझे सब प्रभु प्रार्थना करे आज मुझे मोर व्यक्तित्व प्रार्थना ख्रीष्ट जीशुंकर मन सदृश मोर मन हो जद्वारा मु शारीरिक व सांसारिक मना हेबी ना आत्मिक मना हेबी पार्थिव विषय आसक्त हेबी ना ऊर्ध्वस्त विषय अन्वेषण करी स्वर्ग में धन पुरस्कार सम्मान सब संचय करी पृथ्वी में जहाँ अच्छी मुझे सन्तुष्ट रही आचार व्यवहार धन लोभ शून्य हेबी टंका पैसार असद व्यवहार करी असद व्यवहार करी ना प्रभु मत दया वर्ष 365 दिन मोर ये प्रार्थना तेणुक प्रभु मन को बदल आत्मिक मन हो चली संस्था पशिवा निजे बनवा से मोर चिंतार ना देश विदेश को बुलवा उड़ाजाद से मोर चिंतार विषय ना जदि प्रभु चाहिए ताले हम ना ये चिंता प्रभु सेमती कर
ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଉ ଜୟ କରିପାରିବା, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା। ସେ ମୁକୁଟ ଆମଠାରୁ କେହି ହରଣ କରିକି ନେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ସବୁ ହବ, ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକର 14 ପର୍ବରୁ ମୁଁ ତାର 16ରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ କହିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନ କଲେ କିପରି ଦଣ୍ଡ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲେ କିପରି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଇହକାଳ ପରକାଳର ସବୁ କଥା କହିଲି। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନାହିଁ, ଏ ଯୁବାମାନ ଠାରୁ କହିଲି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ସେବା। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ହୁଏତ ନଥିବ, ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କରିବେ ସଂକଳ୍ପ, ବହୁତ ଭଲ କଥା ହବ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 66 ପର୍ବର 2 ପଦରେ, ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଏ ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନା ଆଉ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ। ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ? ଏକ, ପବିତ୍ରତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଗୀତ ସଂହିତା 96:9 ଅନୁସାରେ, ଆଏ ପବିତ୍ରତାର ସଙ୍ଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଜନ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଜୋହନ 23 ପର୍ବ 24 ଜୋହନ 4 ପର୍ବ 23-24 ପଦ ଅନୁସାରେ ତିନିଟା ଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କଣ ନା ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କରନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ସେବାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପ୍ରିଲ 10-25 ଅନୁସାରେ। ଆଉ କଣ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 46 ପଦ ଅନୁସାରେ এইটা ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ସାକ୍ଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଦେଖାଯିବେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତା ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ ଦେଖେଇବା। ସେ ଯୁବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକା ହେଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତ ଦାନିଏଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା ସେଇ ପ୍ରକାର। ସେ ପ୍ରତିଦିନ 3 ଥର କିପରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଦ ନିଜ କୋଠର ଭିତରେ ରହିକି ଜେରୁସାଲେମରେ ତାଙ୍କର ଝରକା ମେଲା ଥିଲା। ସେ ରାଜା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ହାଇଲି ଇମ୍ପ୍ରେସ, ତୁମେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୂତ ପଠେଇ ସିଂହଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଆମଠାରେ ଆଉ ସେଇ ଯୁବାମାନଙ୍କର ସେଇ 3 ଜଣ ଯୁବା ହନନ୍ୟାସରେ ମିଶାଏଲ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସଦ୍ରକ ମେଷ ଅବେଦନଗୋ ଏବଂ ଦାନିଏଲ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେଇ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଧର୍ମ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ଖୋଜୁଛି ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ତ ସେଇ ସମୟ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା এই ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାନି ଖାରାବା শাকালা রাবানি আদারাবা পুরাবাত্রামানা কারাবান্দাল্লা রাবানি খারাবা শাকারাবান্দালামা। প্রভু কেবল শ্রোতা ହେଲେ ଆମେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କର୍ମକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଇରାବାତ୍ରାମାନି କାରାବାନ୍ଦାଲ୍ଲା ରାବା, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ଯୁବାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବ। ଆମମାନଠାରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିବୁ ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିବୁ। ଉରାତାବା শাকালা রাবানি খারাবান্দালামা, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର। ପ୍ରଭୁ ଧୂଳିରୁ ଖତରାସରୁ ତୁମେ ଉଠେଇ ଆଉ ତୁମେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ପୃଥିବୀର ମହାଜନ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ସମାନ କରିଦେଇଥାଅ। ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ତୁମେ ଡାକିଥାଅ। ଉରାତାବା শাকালা রাবানি আদারাবানি খারাবান্দাল্লা রাবা, ମସ୍ତ କରିଥାଉ, ଲାଙ୍ଗଳ କରିନଥାଉ, ଉପରିସ୍ଥ କରିଥାଉ, ନିଜସ୍ଥ କରିନଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କର ଉଣା ବିଷୟକୁ, ଅସଲା ବିଷୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ତାର শাকামানি আদারাবানি খারাবা, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗରେ କଥା କର। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିଦିଅ, ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କର, ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କର। ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତାହା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମର୍ଥ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର, ତୁମର କଣ୍ଡାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ
आमानकर सर्वणात्मा सब समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना करुछ आमेन। दुई हाथ ऊपर को उठेगा समस्ते। भूलो नाई निबंधों को तुम क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। भूलो नाई बंदों को क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। इस ही प्रेम को चाहते हैं, इस ही प्रेम को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टर अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशुर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती। आमेन।